بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دراغاتون أدوسوم جندوا إمها أخنا أختون إسلامي ريوتي سلام سلام ريسكوران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا إبس أشكن سورج وانن إدي ميها يبني eenage mamba fanna hewkon hiton emihunge hituga nujessun ehni emihunaki emihunge furana qurban kurma fahuga tiba duniya gena mihun emihunaki tibage aslo emihunge fabuduga oege marwegen diyas emihunge haggutaken ade nukurevene muli umur duwahan emihunge fabuduga oe emihunna nokari kurikamuga vies emihunge maccaba masuliyatake ade nukurevene Allah subhanahu wa ta'ala ge loboti rasula ge arihun sabitu gotuga emihunge haggu ada kureveni emme gotaka ei mihege alwetikamuge dashuga waniko ena ganefa miniwan kurun nasso asfa wani ganegen miniwan kuruma ehemvima mihege masakatuga ule mihaku alekama balagen efada kamek kurikamuga vies ei ena miniwan kurikamuga nuane adi ena evani alwati kamegge dashuge no abu hurairage faratun imam muslim riwa kurawafawa hadithegga mikam bara safuko sahako engen eboy adi mi hadith sahihul jami'uge hainha satarusteka nuwadiha avwana hadithge gotuga sheikh nasiruddin al albani gennawafa ebowe ade mamba fannan hewkon hitun wajiboni ki kommehen sababen netienno මෑම්බෙෆැන්ගේ ಹಗ್ಗುತ ಮಿಹಾ ಬೊಡುವಾಂಬಿ ಸೌಬ್ದಕೆ ನೆತಿಯ ನೂಕಂ ಅಳುಗಣ ಎಕೆ ಎಫ್ಫದෑನ್ ಹಮತಿಯ ಲೊಬುವತಿ ಅಹುನ್ನ ಅಖ್ತುಂಬೆಸ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾಣೆ ಆದೆ ನುವಮಹ ನುವ ದುವಸ್ವಂದೆನ್ ಮಮ್ಮ ಬಂಡುಗ ಅಳಾಗಿನ್ ಎವ್ಫುಲಿ ವೇಂತ ಅಳುಗಣ ಮೆನ್ ತಸವ್ವರು ಕುರಮಾತೊ ಫುರತಮ ಹತರ್ಮಹುಗ ಮೇ ಬೊಡುವೆ ಕಾಹಿನ್ನುವೆ ಹೊಡುಲೆವಿ ಲೊಲಂ ಹಮ ನಿಂಜೆ ನಾದೆ ಕಾ ಎಚ್ಚಿಸ್ಸೆ ರಂಗಳಕ ನುವೆಕ್ಕೆವೆ ತಿಮಾಯಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೀರು ವಸ್ ದುವಾ ಎಚ್ಚಿಹಿವೆಸ್ ಏಗೆ ವಸ್ ಜೆಹುಮಾ ಎಕೀಗ ಹೊಡು ಲವಾಗನೆ ಹುನ್ನನಿ ಮುಳಿ ಮಾಯುಸ್ವೆ ಕಮೆ ಕುರಾಹಿ ನುವೆಫ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ದೆಂ ಏಫಹುಗ ಆದೆ ಹೊಡುಲುಮುಗೆ ಬෑ ಹಮ ದಾಯಿರ ವೆಟ್ಟನಿ ರಿಹೆ ಫෑಮಚ್ಚ ಫೊಯೆ ಹತರು ಮಹಾ ದುವಸ್ಕೊಳೆಂ ಹಮ ಒಮಾ ಎಕೀಗ ಬಂಡುಂ ದರಿಫುಳು ತೊಳೆಂ ಫಶಾನೆ ವರಂ ಹಾಲುಗ ಉಳೆಗಿಂ ಆರಾಮ್ ಕೊಲ್ಲುಮಟ್ಟಕ ಲೋಹಮ ಮರಾಲುಮಾ ಎಕೀಗ ಬೈ ಫಹರ ಬಂಡುಂ ತೊಳಿಗನ್ನಾಣೆ ಅದಿ ದೆಂದಾಣಿ ಸಿಸ್ಸಾಗೆನ್ ರಂಗಳು ನಿದಿವೆ ಸಮ ನುಲಿಬೇಣೆ ಬೊಡುವಾ ವರಕ ಉಂದಗೂ ಬೊಡುವೆ ಒಶೋವೆ ಒತುಮ ಉಂದಗುವೆ ರೇಗಂಡುವೆಸ್ ಕೊಳ ಇನ್ನನ್ ಜಹಿದೆ ಕುಡಕಮುದಿಯುಮ ಬೊಡುಕಮುದಿಯುಮುಗ ಉಂದಗೂತ ತಸವ್ವರ ಕುರನ್ ಜಹಿದೆ ಬೈ ಫಹರ ಕುಡಕಮು ನುವೆಸ್ ದೆವೇಮೆ ಫෑ ದುಳವೆ ಮುಳಿ ಹಶಿಗಂಡು ದುಳವೆ ಬುರಕಶೀಗ ರಿಸ್ಸಾವರುಂ ಹಮ ಅಬದುಮೆ ಎ ಬುರಕಶೀಗ ಮೀಹಕು ಫಿರುಮಾನಮೆ ಹಿತಂ ಅರಾರ ಒನ್ನನಿ ಮಿಹುರಿಹಾ ವೇಂತಕ ಎಕುಗಾವೆಸ್ ಬಲನಿ ದರಿಫುಳ ಗೆಲ್ಲುಮೆ ನುದಿ ವೇತೋ ಬಂಡುಗಾವ ದರಿಫುಳು ಫುರಿಹಮ ಸಿಹತೆಗ್ಗ ಬೊಡು ಕುರೆವೇತೋ ಕುಡಕೊನ್ನಮೆಸ್ ಬಂಡುಗ ಗೆಲ್ಲುಮೆ ಲಿಬಿಜ್ಜೆ ಕಮುಗವಾನಮ ಅವಹಗ್ ಗೊಸ್ ಡಾಕ್ಟರ ದಕ್ಕನಿ ಗೆಲ್ಲುಮ ಲಿಬ್ಫಾ ಹೊರಿತೋ ಬಲನಿ ಅದಿ ಎ ಬಲನೀವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲುಮೆ ಲಿಬಿಫಾ ಹೊರಿತೋ ಎನ್ನು ಅಮಿಲ್ಲ ಹಶಿಗಂಡಕ್ಕಮೆ ವೆಫಾ ಹೊರಿತೋ ಎನ್ನು ಬಲನಿ ಬಂಡುಗಾವ ದರಿಫುಳ ಗೆಲ್ಲುಮೆ ಲಿಬಿಫಾ ವೇತೋ ಎ ದರಿಫುಳುಗೆ ಸಿಹತಂ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಅಸರೆ ಕೊಫ್ಫಾ ವೇತೋ ಆದೆ ಮೀ ಹತ್ತಾವೆಸ್ ಮಮ್ಮಗೆ ಶುಊರು ಆದೆ ವಿಸ್ನವಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮಮ್ಮಗೆ ಹಶಿಗಂಡುಗೆ ಮುಳಿ ಲೇ ಬೊಯಗಿನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಮಿ ಬೊಡುವಣಿ
emamma qurban kollani algon mennattaka reetahuge aram nidi adi hama egota emamma algon mennattaka nukave seba heda kure adi algon men kudakovves baliwejje kamuga wanama algon menna ekiga re dua heda kurani evves kahala hinhama jehumen neti evves kahala aramen nohoda emamma fakiruge kaayati kolves algon mennattaka mulin qurban kolla ade me boduwegen inna haluga ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಟ್ಟಕ ಹುರಾ ಹಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಟ್ಟಕ ಎಮೀಹುಂ ಎ ಉಫುಲಾ ವೇನಕಿ ಹಮ ಯಕೀನುಂ ವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಎ ವೇನುಗೆ ಅಗು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಕ ಅದೆನ್ನು ಕುರೆವೇನೆ ಆದೆ ಇಂತಿಹಾ ವೆಂ ಅಳಾ ಇರುಗಾವೆಸ್ ಹಶಿಗಂಡುಗಳ ಲೇತ್ತ ಫೆಂ ಹೊಳಿಯಕುಂ ಫೆಂ ಫ್ಯಾಬಾಹಂ ಫ್ಯಾಬಮುನ್ ದಾ ಇರುಗಾವೆಸ್ ಹಮ ವಿಹೇವಮ ಫಹುಗ ಹೇ ಜಹುಮ ಎಕೀಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮೆಸ್ ಬದನಿ ದರಿಫುಳುಗೆ ಹಾಲಾ ಮೆದುಗ ದರಿಫುಳು ಅತಿ ರಂಗಳತ್ತೋ ನರುಸ್ಕುದಿನ್ ಡಾಕ್ಟರುನ್ ಕುರೆ ಅಹಣಿ ಎ ದರಿಫುಳುಗೆ ಹಾಲು ರಂಗಳುತ್ತೋ ಎಯಿ ಕಿರಿಯಾವೆಸ್ ವಾಹಕ ದೆಕೆವೆ ಹಮ ವಾಯಿರ ಎಯಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಎ ದೆಮ ಫಿರಿ ಕಲುಂಗೆ ಹಿತುಗಾ ಲವ್ವಾಫವಾ ಲೋಬಿ ಲೊಬುವೆತೆ ಅಹುನ್ನಾ ಉಖ್ತುಂ ಮಿಕಂತತ್ತಕ ಮೆದು ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ವಿಸ್ನಾ ಲಾಫಿಕಮ್ ಗವಾನಮ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಲೊಲುಂ ಕರುಣ ಒಹರಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮಮ್ಮೆಯ ಬಪ್ಪ ಉಫುಲಿ ವೇನಾ ಮೆದು ಎಮ್ಮೆ ಫಹರಕುವೆಸ್ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಫಿಕುರಿ ಕೊಲ್ಲಿಬ ನೂಂ ಎಮೀಹುನ್ನ ದರಾಫಾವಾ ದರඤ್ಞಾ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಕುಡಕೊನ್ನಮೆಸ್ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ವಿಸ್ನಾಲಿಬ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ನ ಕೇಮಮುಂ ವಾಜಿಬ್ ಕುರವ್ವಾಫಾ ವಣಿ ಮಿಸವಬ್ತಕ ಅದಿ ಇತುರುವ ಸ್ವರಗ್ಗಿನ ಸಬಬ್ತಕ ಎಕೀಗ එහෙන් නූන්නම එද මිහුන්න කියමගතුමකි එහා බොඩ වාජිබ් ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಕಮಿಕ್ಕಮುಗ ನೂಯಿಸ್ಕಂ ಕಶವರು ಆದೆ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಮಮ್ಮಗೆ ಫෑಬುಡುಗ ಒಯಗೆನ್ ಬಪ್ಪಗೆ ಫෑಬುಡುಗ ಒಯಗೆನ್ ಮರುವಗೆನ್ ದಿಯಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಎದೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಗ್ಗು ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಕ ಅದೆ ನುಕುರೆವೆ ಎದೆ ಮೀಹುಂ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಎದೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಗ್ಗು ನುದಿಂಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಎದೆ ಮೀಹುಂ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಆದೆ ಎ ಬಂಡುಗ ಒಯ್ ದುವಸ್ತವರು ಎ ಓಗಾತರಿಕಮ ಎಕೀಗ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಗೆಂಗುಳು ನೀತಿವೆಸ್ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ ದರಾಫಾ ಮಿವಣಿ එහෙන් වීම අලුගොන් මෙන්ගේ දුලුන් බුණලන් එබජෙහි ලෝබිවා මම්මායේ ಲೋಬಿವಾ ಬಪ್ಪಾಯೆ ತಿಯಹ ಲೋಬಿನ್ ಗೆಂಗುಳುನ್ ಮಿದರ್ಫುಳು ಎಕಣಿವೆರಿ ಹಾಲುಗ ಮರುವುಮ ದೂ ಕುರಾಣಂತೋಯೆ ಹಮ ಯಕೀನುಂ ವೆಸ್ ದುಲೆನ್ನು ಕುರಾಣೆ ಶಹಾದತ್ಗೆ ದೆಕಲಿಮ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ವಗುತುಗಾ ವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಲಾದೆವೇತೋ ಎಕ್ಕಲ ಮಮ್ಮ ನುವತ ಬಪ್ಪ ಹಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಎ ಲಾದೆವೇತೋ ಗದಾಳ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಣೆ ಮೀ ಹಗೀಗತಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಇರೆಗ್ಗ ಮಿಫದಾನ್ನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ನ ದೇತೆರೇಗ ನುಯಿಸ್ನಮು ಮಿಗೊತಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಎಗ್ಗೊತಕವ್ವೆಸ್ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಕಂತತ್ತಕ ದೇತೆರೆಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ನುಯಿಸ್ನಂ ಆದೆ ಮಿಹಿಂ ಕಂ ಹುರಿ ಇರುಗ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾಮ್ ಬಲಿಯುಮುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಕಂ ಕುರನಿ ಕಿಹಿನತ್ತೋ ಸುವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಮ ಎಮಿಹುಂ ಬಲಿವೆಜ್ಜ ಕಮುಗವಾನಮ ಬೈಫಾರ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಎಮಿಹುಂ ಆದೆ ನುಕುಳೆದುನ್ teri mihun bati ba tantana bes lang hama jehilumen nuwe emihun game beruga tanen hadafa bewumaka jehilumen nuwe emihun ekani kollaka jehilumen nuwe emihun nikametikon hitaka jehilumen nuwe emihun kudairuga emihunge tammati fokoggen names algon mennattaka qurban kuri ennames miyad algon menge tammache emihunaka algon mennaka nudeve rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kiruma kamana wadaagennevima in tammatin ತೆದುವೆ ವಡಾಗಿನ್ ಎಕಮನಾಗೆ ನಿಕ್ಕುರಿಗ ಬೊಸ್ತೆ ವಾಫಾ ಗೆನ್ನ ವಾಫಾ ಬೇಂದೆವಿ ಮೀ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಲೊಬುವತಿ ನಬೀನ್ನ ರಸೂಲುಂ ಎಬෑ ಮೀಹುಂಗೆ ಮ್ಯಾನ್ನ ದೆತೆರೆಗ ಕಂತ ಕೊರವಾಫಾವಾ ಗೊತಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ಗೆ ದರಿಕಲುಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮುಗೆ ರಿವತಿ ನಮೂನಾವೆಸ್ ಕೀರಿತಿ ಕುರ್ಆನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಾಮ ಕೊದ್ದೆ ವಾಫಾ ಎಬವೆ ಹಾಮ ಎಫದಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಏನಾಗೆ ಬಪ್ಪ ಆದೆ ಬುದಂ ಅಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೊರ ಮೀ ಹೆಕ್ಕಮುಗ ವೀ ಹಿಂದುಗಾವೆಸ್ ಅಮಲ್ ಕೊಫಾವಾಗೊಯ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ವರ ಸಾಫುಕ ಫೆನ್ನಂ ಎಬೊಯ್ ಆದೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಎಹೆಂ ವೀಮಾ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ನಂ ಹೇಕೊಂ ಹಿತುಮಕಿ ಎಯ್ ಕಿಹಾ ವರುಗದ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ದನ್ನಂ ಎಬಜೆಹೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಇಸ್ರಾ ಸೂರತುಗೆ 23 ವನ ಆಯತುಗ ವಹೀ ಕುರವಾಫವನಿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
ademi ayatuge kulefa maneki kalege fanu haddawa balhattawa genguluba ilah niya korava amur koravani e ilahuge raskam fula menui teba mihun alukan nukurmasha adi mamba fannan heokon hitumashe edemi hun kore ekaku namas nota demi hun vies teba mihunge gatuga tibe muskuli kama hame forajje nama adi enunas emi hun muskuli vejje kamgawanama edemi hunna uffes nubunashe ebehi fuhiumuge nuwata hitanumuge kitamme kuda bahennames nubunashe ade demihunna adula bas bune na hadashe adi ma dirati bastan edemihunna bunashe adi was Allah subhanahu wa ta'ala nisa suratu ge 30 ayatuga wahi korwa fawani wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana mane aditya bayamihun Allah alukan kura hushikame adi ekalangia ehen evvesecche bæveri nukura hushikame adi mamba fannan heokon hita hushikame adi wes bani Israel mihunge zikru korabamun Allah subhanahu wa ta'ala suratul baqara ge addiya timman ayatuga wahi koraba fawani wa idh akhadna mithaqa bani israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana mane timang Allah menui alukan nukurmasha adi mamba fannan heokon hitumabune timang Allah bani Israel mihunge kibang ahadu mithaqo hippavi hindu handuma fulu kuravashe adiwas Allah subhanahu wa ta'ala suratul an'amuga amur kurava wahi kuravani قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا maneki kalek fanu vidalu washe tieba mihun annashe timan kalek fanu tieba mihun haddawa genguluwa adi balhattawa ilah haram kurawwa takete kiyawa devwaname e ilah tieba mihun nan angawani tieba mihun ekalangia evves ecce sharik nukurmasha adi mamba fannan heokon hitumashe mi ayatakun islam dinuga mamba fannan heokon hitan iskan devwa fawa minwaru algon menna tasawwuru wagen ebade dembani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge hadith ta e hadith takum be sama algon menna engigen dani hama mifadan Allah subhanahu wa ta'ala algon kurma mamba fanan hekon hituma Allah subhanahu wa ta'ala sharik kurma mamba fanan nukiyaman teriuma guluwa famiwani migen be algon menna dehewani mamba fanan hekon hitumuge matiweri kama maikama ege agu bodukan Allahuge rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge loboti sahabin wara baw riwayata e rasula ge faratun riwa korwa fawe abdullah bin mas'ud riwa korwa fa riwayata gawani sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyul amali ahabbu ila allah qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qala birru al-walidain قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه آدمي حديث جاي كلي فا مانه كي الله رسول نبي عبد الله بن مسعود ودالوي الله جا حضرته جا إمي لبوتي كم بدو جنب بني كون عملت تو تمن كله فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاريهم السبيمة هندو سلامة صلوات الله برسول حديث الكربية نمادو إيجي وقت جا كرمة دين كون كمتو تمن إهم حديث الكربية ما بفانن هيكون هتمة دين كون كمتو سوال دين نوم حديث الكربية الله جا مغا جهاد كرم mi hadith ga mai rasula sallallahu alaihi wa alihi wasallam ewani mamba fanan hekon hitumaki matiwer jihad kurma borewas matiwer yogen ba kamekkam bayan korawafa wima migen dehawani mamba fanan hekon hita kame hitumaki de duniyege baajjori kan algon menna libigen dane amalekkan ade mamba fanan nukiyaman terumaki naraka hagwegen dane kamekkan algon men dannan ebajehe mamba fanan nukiyaman terumaki wara bodwegen wa fafe wara bodu haram kame timaga macha narka hagwakame ekam kiritu qur'anuge etakin ayat takunna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge hadith takun hamwang eboy mamba fan kitam nubayas darin jeheni edemihun nan heokon hitan edemihun basbune echi kiya nehdene edemihun duniya mati heokon hitum amur kuraba allah wahi kuraba fa basfula nazaru hingalumon mi fiqhu algon menna visnigende luqman suratu ge fanarwana ayatuga allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani وصاحبهما في الدنيا معروفا مانeki adedemihuna duniyega hekon hitashe maneki duniyega emihuna ekiga rangalugotuga uleshe ei emihun shiruk kurmattaka goalies emihunna baspune adula algon menene hedene kam bayan kodeva Allahu wahi kuravani wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ade shiruk kurmattaka goale vijjekam gawanam edemihunna kiyeman numattaka Allahu amur kuravwa dem wahi kuravani ekamako edemihunna adula echi kiyana hadashe emihuna ekiga riveti gotuga adaborikama ade rangalu gotuga edemihuna ekiga duniyega uleshe vima duniyega algon menna oti edemihunge
kitamme nubaya ko kanta kurikamga vies edemihun nang heokon hita oga teriwe edemihun fu hinuwa goigota baspune nasiha dinu adi Allah birwati we kalange kiyaman terima heogotuga goalun edemihun du kollafa nuwata illalafa algon mennaka ehen tanaka nu devene nuwata edemihunna gein wakitanen hada mihunna durkuruma algon mennaka nu bunevene adi fadan amale vesnu kurevene adi kiye timage macca wajib wani heogotuga edemihun badehettu mattaka masai kurun edemihunge faabuduga jihad kurmattaka rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani algon menna amur kurava irshad dewafa ehem bima algon men suwarge matin shawkure afada baikkamuga wanama algon men jeheni edemihun nan heokon hitan edemihun kitemme goskamuga vies edemihun na basbune adula algon menna hama yaqinu mes edemihun derawa kala kamen kurevene ade maraki annanecce siratu maqhuras kuran ede miha sulha verikama amakama ekiga ede miha engoti enage mamba fannan heokon hitun ade hama yaqinu mes algon menna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gi hadithun wes algon menge mamba fannan heokon hitmaki kiha waruge kamekkan algon menna engigende mamba fan kura kantatta nuruhum gotun uffes algon men nubune wene kan algon menna kurige isra suratuge tevisuna ayatun algon menna engigen ebade ade uffaki ei algon men dulun angam beer kolla adaka bahengei ehnames efada bahebes algon mennaka nubune wene kan mi ayatuga eba enge ade mavegen wa salafum mikama wara furihame amur kurawa amal kurawa fa ebawe amalum mes dakwa fa ebawe algon menna furihama namuna dakwa fa ebawe ade ilmu ringe fottahoge zariyam ve sekan algon menna hame mioni genes devwafa ebe ami hum mamba fan kariga tibenama eggotaka ves paspune adugada kon nahada adi madumatrika maaku isdara jahage menuwi nutibe mamba fan emihun ebe ami hun tibitanakan atwejnama ebe ami hun tibitanun tedwe ihtirama eku tande Allah Rasul Abdullah bin Umar ma rasula emmiha sahabin nan hushelo biswala engi hore jawab nu devvius bappa fula adi eheni hem bodeti sahabin tibbewima mi algon men dakkan jehe riwati namuna ki mifada etake misal take salafus salihin ge faratun asfawe mehenna mes miyaduge zuwanunna mifada misal ta fawani boda echaka ei waran hitam hori kame mamba fanna nukiyeman tirwa miha ya qiyamet duhun Allah subhanahu wa ta'ala ballawa wadi nugannawa gado hedegenwa azab devwakan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge riwayat takun sabit wefa eboy rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge sahabi kamgawa abdullah ibn umar ge faratun asfa riwayat ga eboy thalathatun harrama Allah tabaraka wa ta'ala alaihim aljanna mudmin alkhamr والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث ماني الله تبارك وتعالى تميه جمتش السور حرام كرفافا و أي رابوي مديه فافا وميها يا ما بفانا نكيا من تروا ميها يا أدي إيناغي أنهنو نبا كنت كرا إيروغا روحي كم وميها آدمي شيخ ناصر الدين الألباني الترغيب والترهيب دهاز تنستيك فاسترس وانا فاسترس هوانا حديث كي غتوغا صح كرفافا وحديث آدميغن أرغن من إنجني الله سبحانه وتعالى هنا عذاب إبد فاكن أدي وسما إفدان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جي رسول الله بصحابي كم جوا عبد الله بن عمر جي فراتون أسفاوي ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى آدم مي حديثك وسما مي شيخ الألباني صح كروا فوا حديثه سلسلة الأحاديث الصحيحة هاس حستك آد سالي مي حستك حديها ترونا حديث مي سلسلة الأحاديث الصحيحة مي حديث كميوتي ثلاثة آد مانك قيام الدهم مان الله أميهن بلوا ودنغنوا تم ميهك وي أي ما بفانا نكي من تروا ميها يا ಫಿರಿಹನ್ ದುಳವ ಅಂಹೆನಾಯ ಅದಿ ದಯ್ಯೂಸೆ ಅದಿ ಸ್ವರುಗೆ ನುವನ್ನಾಣೆ ತಿಮ್ಮೀಹಕ್ ವೇ ಏ ಮ್ಯಾಂಬಫෑನ ನುಕಿಯಮಂತರಿವಾ ಮೀಹಾಯ ರಾಬುಯಿಮ ದೈಹಿಫಾಫಾವಾ ಮೀಹಾಯ ಅದಿ ಎಚ್ಚಿಹಿದಿ ಖಲಗುವಾ ಮೀಹಾ ಆದ ಮೀಗಿನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಎಂಗೆನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಾಲಿಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸ್ವರ್ಗ ನುವನ್ನಾಣೆ ಕಮುಗೆ ಖಬರ್ ದೆವ್ವಾಫಾವಾ ಎಬ್ಬಯಕಿ ಮ್ಯಾಂಬಫෑನ ನುಕಿಯಮಂತರಿವೆ ಎ ಮೀಹುನ್ನ ಆ ನುಕಿಯಮಂತರಿವಾ ಮೀಹಾ ಕಂ ಆದೆ ಎಹೆನ್ ಹದೀಸೆಗ್ಗಾವೆಸ್ صح حديثك حديث القرباء فوني لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر ماني كالغوا ميهايا ما بفانا نو كيمن تروا ميهايا ادي رابوي مدهي فافا ميها سوروغي نوانانته اهم ويما الغون من انغني كتم هيوكم كوريكم غاويس
maamba fana nukiyamantir wajja kamuga wanama algon minge nimun rangalen nunkan ehem wima adiwas rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge ehin hadithen adu ibadana hadisul quraba fawani ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا عق ومنان ومكذب بالقدر أميها كرا هيدا بس أدي أميها جي إفس هيوكا من الله قبول نكرا تيم ميها كوي أي مان بفانا نكيا من تروا ميها يا كالغوا ميها يا أدي الله جي قضاء قدرا إيمان نوا ميها أدي وصح سندون الله رسول نبي عمرو بن مرة الجهني رواك ربا فا حديث جاء أسفاوي ميها كو أي سلامة صلوات الله بما رسول الدنبي إيه الله رسول الله منوي حقوق تقالكم به إله كنكم شاء هم كشر محمد جفانك يا الله رسولك من هكيبه نماذ قائمكم مدن زكاة دي رمضان مروده فمي إهند سلامة صلوات الله ما النبي حديث الكربية من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب إصبعيه ماني ما بفعنا نكيمن تري نوانا إفدا مروج جميعها قيامة دهم واهوشي نبينا تدورنا أدي شهيدنا إكوجا دنگ كليك فانو دينجلي إكول لفي إها غاغاتوغا أميهم وانه كموجا إشارات إغتون آده فايتوغا ميديا ألغون دمي إفالي حديث تكون تيا لوغوتي أخونا أختنا إنجيجن داني ما بفعنا نكيمن تروج كمغا وانما قيامة دهم إناغ إفبس هو عملك فادا نكورانيكم أدي إنا واهوشي جلني وجنبا ميهم ترينكم أدي إنا ani ekan algon menna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge warak gina ehin hadis takum bes sama saaf kon engin e boy ade wa inna akbarul kaba'ir inda Allah yawm al qiyamah al ishrak billah ade Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratuga emme bodeti wegemba ಪಾಪತ್ತೋಗ ತಿರೆಗ ಮಿಯೊನ್ನನಿ ಶಿರುಕ್ ಕುರ್ಮ ದೆನ್ ಮಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹುರ್ಮೆ ಕುರಬಿ ನಫ್ಸೆ ಮರಾಲುಮ ದೆನ್ ಹಮ ಎಗೊತ ಮಿ hadis ga kulefa furiha mane ki Allah ge hazratuga kandaligen emme bodogen wa fafata ki Allah shirk kurma haggu nongotuga mu'minun nafse maraluma hangurama ge madanum filuma man bafana nukyamanteruma aifatteri anhenuna qazuf kurma sihru ungenuma riba kewma ad yatim kudin ge mudakew mige itorabes etaken hadis takun man bafana nukyamanteri wa mihage evves amale qiyameddhum manfa nukurane kamuga asfawe miha boda dinuga mambe fannan hekon hitumge amrutan asfawa irugaves zuwanun ulemun gendani hituri gotaka mambe fannan hekon hitumaki emihun eggotaka ves ma bodu ahamiyat kamedde kamenno ehem wan dimawa emme bodu sabaki emihunge mambe fannaki islami mambe fan friham gotuga islami tarbiyatu nudekan ehni timamenge darin ge hittahuga dina lobi jassage menui emihunge kiyamanterika men algon mennaka nulibene emihun kiyamanterikan adevves nukurane ekan hasul kureveni timaves e darinna nube namuna ka nuwe Allah furihame bolamba kiyamam wegen Allah gandi bonan islam dimmati furihame sabito menui de duniyage bajjori kaman hama yaqinu mes algon mennaka nulibene ade mi algon menna mamba fanna ekon hitumuga deenuga waagoi Allahuge ruhun hodan algon men edekamuga wanama mamba fange ruhun hoduma bes Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge riwayat takun engen eboy mamba fana no kemantirwa miha eggotak bes Allah subhanahu wa ta'ala kemantirkan ada Quran tanen evves insana kan nu fennane adi hayawana ka bes nu fennane bay salafus salihun vidala fawe evves shakkenne gotuga hama tedu bas fulen ei be fulun vidalu wani mamba fana no kemantirwa miha eki Allah subhanahu wa ta'ala bes no kemantirwa mihe kamuga gina faharu wegende salama salawalla bima rasula wani ekalange ruhun hodan ede mihaya Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhun hodan ede mihaya mamba fange ruhun hodu mattaka masek kurama hadithul kurawafa hadithul kurawani rida rabbu fi rida alwalidain wa sakhatuhu fi sakhatihima Allah rasul nabi Abdullah bin Amr ge mi hadith ke kulayfa mane ki Allah ge ruhun wani mamba fange ruhun ge adi Allah ge nurhun terikam wani mamba fange nurhun terikam ge ehem bima mamba fange nurhun terikam algon min beenu nun kam gawana memihuna hekon hitan jehene emihuna oga triwan jehene emihun kurimatiga ufwes nubunewene adihama mimanaga imam bukhari adabul mufraduga Allah rasul nabi Abdullah bin Umar ge faratun hadith riwa kurawafawe hama e managa hama egota ehmi mamba fa ege aslo egen besenge anen nuktaya ki mamba fa na ki insana mi duniya fonu mattaka Allah medur kurawa fa sababu ade dem firim wani edari fula banduga gandu lekolege sifa asure etake borataken uflafa adi hama egota emihunge arama ufala uriha kamen naga
dariflottaka qurban kollafa reganduge nidin mahrumegen tibi bay hama ekani dariflottaka ehen kamakattake nu wima edemihun geruhun nohoda fi mihaki kanda eligen huri abajjawriyekan algon men emmen wes qabul kuran migen huriha hadis takum wes dehawani maam bafana nukiyaman terumaki ei boduwegen wa haram kamek kamuga allah rasulullah bi mughira bin shu'ba faratun imam muslim riwa kore bi hadith fulaga asfawe inna allah ta'ala harrama alaykum uquq al ummahat mani am kasharun allah subhanahu wa ta'ala tibami huna ma anna nukiyaman terun haram kurawa fawe yani ei allah rihodigen nuwa kamakawati salama salawala bima rasula hadis ful kurawa fa wani إن الله لا يحب العقوق ماني هم كشرن الله سبحانه وتعالى وردن تركمه آدم ما بفانا نكيمن تريومه لوبي ودي نغنوي إجماني كي الله سبحانه وتعالى كوفا ودي غنوا كمكي ما بفانا نكيمن تريوا ومكي إهم بما كم بديوري كوس مسي كرمباني الله سبحانه وتعالى جرهون libmowa wasilate kamgawa mam bafanga ruhun hodeto erun hama yaqinu salgon minna de duniyage bajjori kan libigen dane mam bafana nokiyaman terivun emmenu bagen ba shiruka إناتجا وحيك ربني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى شرك راميه جفافا نفسوان كان ميغا بيان كربافا وائرغا إهنين آية توغا الله سبحانه وتعالى ألغن منا mi member fanna nukiyaman teruma kiyos eha nu baagin ba kamekkamuga hama kodde vafawe nisa suratuga tiris hawana ayatuga Allah wahi kurbani wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana adi tibamihum Allah alkun kurahush kame adi ekalangia evvesecce bawr nukura hushikame adi member fannan hiokun hita hushikame adi was imam bukhari ya muslim riwa kurava fa hadithega asfawe ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir emme bodetogum wafafata bunne devvan hiye ege terega member fanna nukiyaman terivun asfa ebawe hembima mifada riwayat kun algon menne engeni mam bafana no keman terumaki ei shiruka gulifa wa kamekkan eha men ubagen ba kamekkan hembima ekan algon men koggen nuane kan mam bafana kemumaki jihad burus daraj matyoregen ba kamekkan matiga bayan kuraifa wa hadis furtakun algon menna saaf kon engen eboi ei mam bafana hekon hituma amur kurama fawga den onnani jihad kurun gennawafa hembima algon menna engeni mi jihaduge mi aslaki wasai fardu kifayatekkan ehennames mam fanan hekon hitumaki fardu aine ehem bima ma boda ma begin be mam fanan hekon hitumattaka jihad kurmattaka edigen azwana bes rasul sallallahu alaihi wasallam irshad devani mam fange fabuduga oigen jihad kurmattaka edemi hun khidme kurmattaka ehem bima mi algon men denegannan jehe nukta takeki ade miga algon menna evves kala olumen neggota saaf kon engen eboy algon minna member fan nan hekon hitumattaka islam din baru aluwa fawa mim waru ehem bima algon minna denning evves kala uzura dekkeka algon menna oti kandeligen edemi hunge kariga algon men jihad kurmattaka engeifa ehem bima algon menna jihad duniyega evves jihad nengiruga jihad shekiya fe edemi hunge nurhumuga algon mennaka eggotaka bes nu devene ade ekan algon menna eba enge muttafaqun alayh hadithega abdullah bin mas'ud sual kurawani rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya allah ge hazratuga emme lobot kam bodoge mani kon amaletto ehiduga hadith kurawani namadu ege wagutuga kurme den kon kametto sual dennema hadisul korawani mam fanan hekon hitumashe den kon kametto sual korawum hadisul korawani jihad kurume ehme migen algon menne engeni jihad kurun as fawani mam fanan hekon hituma fahuga kan ade adi usen riwayat ga as fawe mihe ko as rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge sawaban edi hijra kurmasha jihad kurma bayat hifame ehindu hadis ful kurabiye kalege mamba fang tereng ekakos duniyega ebhori heye ehindu emiha ade he demihum seba tibbe dennevi ehindu hadis ful kurabi
Allahuge hazratun ajra eden heye emiha adeha dennamu hadisul korabani edemihun kariya dashe adi edemihunna hekon hitashe adi edemihun kariga oegen jihad kurashe by riwayatoga asfa ebawe ehemwima mi hatta salgon menna mi mamba fannan hekon hitumuge matiurekan engenda riwayata ehen riwayata ga asfa mi onnani ade edemihun kariga hore jihad kurashe adiwas ibn majah sahha sanadun abdullah bin amr ibn al-as ke faratun riwayat kuraba fawa hadis luga asfawe salama salale rasulaga arihan as mihako allah go wajfula akhir dos edigen ekaleg fana ami sahabina ekiga jihad dam benum wa wahakya adi ekama hedigen mamma bappa ronti biwahaka dennemun hadis kurawani edemihun carrying emburi dashe adi edemihun robvi gotan edemihun ufa kurwa hinutun kurwashe adi sallallahu rasulavi طلحة بن معاوية فراتون إمام طبراني روا كره بحديث غواني ekale fan Allah ga rasula ga arihen as jihad kuram beenu wa wahaka denneumon mamma dirhuta sual dannawa hadis kurawani ilzam rijlaha fathammal janna ane mamma ge fabuduga onna shaytanuga suwaruge ebawe ehem bima ane riwayatu gawani falzimha fa innal jannata inda rijliha fabuduga onna she hamaka shorun etanuga suwaruge ebawe ehem bima algon menna ebe enge mamba fange ruhumuga kan algon menna suwaruga deweni adi ane riwayatu gannani ilzamhuma fa innal jannata tahta arjulihima demihunge mamme awappage fabuduga onnashe edemihuna khidme kurumga heda kurashe edemihunge fabuduga suwaruge ebote em algon menna mige ingeni suwaruge dam vejjekamuga wana moti algon menna mamba fannan hewkon hitunkan ad mamba fanga hudda neti asluga matiyoregen ba jihad ve salgon menna nu dewenekam matiga denne hadisum war saafkon eboy ay الرواية رسول حديث القرباني ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما هذا ميغ مانك يدميهم كاري الداشة هذا دميهم كارين هدى هداغين الناشة دميهم هدى ديفنا ما جهاد كراشة دميهم هدى نديفنا ما دميهم نهيكم هتا أوليشة دميهم أوغاتر ويكان كراشة هذا ميهوريها حديث تاكي وشيخ ناصر الدين الألباني صحة كربافا وحديث تا اهم بما ألغن منها ما يقين بس ane hitan eri wagutegga hitan eri gote mam fanan hadafa jihad she kiya falgon minnaka nu devene adi amdun etanegga jihadu ne etanuga corruption etantanan hama yaqinu salgon minnaka nu devene ade mam fanan hekon hituma ki abi darinnan hekon hituma breves bodan iskuran jehe kame enames miyaduga zuwanun ekame egota koffen nove ade gina fahara mam fana timage abi darinna bure derakon hitatan ade emihunan ihanatun hita emihuna med farwa koda korwetan ade ei ekamako eggotaka ves koggen wane kamen nun adi ei islam din eggotaka sudda kora kame ves nun adi hama egota amidarinna nubakon hitum ves islam din mani haram korawafa deba mihunna so ogatiri kama madumatiri kama ekiga muamala kora kurmatta ka algon men amur korawafa wairu darinna ambinna vure mamba fan algon men iskoram wane darin mahrum koffaves demwani mamba fanna banduha hunu kam mati timaya timage darin tibbas bandu furuwafa bayatibban wane bayaki mamba fan danin robbafa sufawrikan hoda demwan beki mamba fan timage ninja aram nagala wes ebe amihunna nidi hoda deveto masek koranjehe beki mamba fan ei matiuregen ba thawab libeni kame adi allah ge hazratu ga timage daraja matiuregen daane kame ekam bayan koraba salama salawalavi ma rasula hadisul koraba fa hadis ga wani adami sheikh al-albani sahha koraba fa hadith jami الصغير وزيادته إنهاس وستيك هترون حديث ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ماني إمها مدلا أمدرين كارين دردا ما بفان أمر كريكم غافيس إدميهن نما أردغن نداشي إدميهن كيمن تريكن أدا كراشي ميغن ديهوا إتكي ما بفان أمر كفينا متماغ إم لوبي وأهلم بس دوكلن جهينكن أي أرغن منا أرغن من لوبوت نبيا صلى الله عليه وآله وسلم أنغوافا وغتكي أدي صحابين عمل كرافا وغتكي يسي ما بفان هيكون هتمغا namuna dakkawa fawe effarako abdullah ibn umara adenaga bappafulu warikurumattaka dennewima ekan nukurabima rasul sallallahu alaihi wasallam gennawa fa hadisul kurawani tibaga bappe kiyamanterikan ada kurashe adi
wada ambimiha wari kurashe adiwase faharaku hama egotan Abu Dharr al-Ghifari as mihaku dannowani timannage mamma ades koggen bay far bappa ades koggen mihaka dewafi mihar wari kurman edeni emma kinen he hadamvi Abu Dharr al-Ghifari vidaloni timanna nubunana me ambimiha du kollan adi timanna me amba fan no kiyamenteri wames nubunana me Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadith kurava fawe innal walid awsat abwab al-janna swargege dorkoltawtere medu dore bappe kinuwata mammeki ehem wima beenum vejje kam gawanam edor himaya kurashe beenum vejje kam gawanam edor du kollashe egen engeni emihunna kiyaman wan jehenekan emihun ade bunakanta talgun min kuran jehenekan ade timage mudala timage amidarina vores boda timage mamba fan isko kuriyan algon men nunereha hindegga algon men ki furihama imam wegen tiyo baik kamuga nuwane kan kashwar ade mam fan na kiyamanterikan ada korum gotun ambimiha wari kurumattaka war gina fahara rasul sallallahu alaihi wasallam irshad istiwafa ebawe adihama egota algon men dannan jehe eba evves halategga algon menge muda bakkurumattaka mam fan buna bas naha algon men ulege nuwan sabaki rasul sallallahu alaihi wasallam hadis rukurawani tibaya tibage mudalaki ti mamba fange echke ehem bima algon men mamba fan no kiyaman terumaki bodogen wa faafekkan bodogen wa jarima ekkan algon men nudinnawana waruge faafekkan algon men dannan ebaje adi algon men la'ana lebigen wa kame mamba fanan echi kiya nubakon algon men hitumaki ekan algon men wara richa ane rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis rutakun sabitwe ade mi rasul sallallahu alaihi wasallam hadisa ga hadis rukurabani sheikh al-albani sahha kuraba fa hadithe mi jami sahih al-jami' as-saghir wa ziyadatuge fahen haten hayen hate fassa saisate fasto sahiban hadisei e hadis ke kule fa mane ki bappen echi kiya mi haya la'anen hutte mammen echi kiya mi haya la'anen hutte em allah ge rahmatum be salgun men beer nuang edekam ga wanama alugon menna jeheni mamba fanna pas nubune kiyamanteri kam ga tiben adiwesen hadisa ga hadis ru korabani mal'unun man aqqa walidayhi mamba fanna no kiyamanteri wa mi haya ki ay la'ana alladhi gam wa mi hake la ilaha illa allah subhanallah algon menna kurebe no kurebe kamevves nege mamba fana no kemantiriwe hithuri gotakan ule iruga miha no bawagen ba kamekkama algon menge hitakavves nara ade mamme ki kafir kam ga vi sekon hitumaki ei lazim wagen ba kamekkan kirit qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge sunnatun algon menna wara saaf kon engen eboy ibrahim alaihi salam ge namunain algon menna ekam wara reachang hamoang eboy ade ekan algon menna enge ade hemvima algon membes kan koran jeheni hama egota algon menna ka mamba fan ei dinuga nebbeke kiya fa emihunna no ba konnen hitene emihunan heyokon hitam wane emihunan aladam wane emihunna ekige olem wane ehemvima algon menna mi duniyega uleero algon men kan koran jehene gotaki algon menna bara riveti wegen ba namuna ibrahim alayhi salam ge darikalun ismail alayhi salam dekkevi ei ibrahim alayhi salam ki eha kiyamanteri eha furihama namuna kamga vitive ade allah subhanahu wa ta'ala ismail alayhi salam dhabh kurabu mataka enge vima vidalwani kiketo if'al ma tu'mar e loboti bappa fulaye amuru hegen wa kantata kurawashe satajidni insha Allah minas sabirin bappa fula feni wada gannawane loboti darifulu kiyaman teringe terem watan ade khanjar hippoagen wadagen ade hama mi dabah korebu mattaka tayyaru wadagen hinduga sama emme kuda kuda hindukolaka names telinula kiyamanteri kama kiga onnevi hama marwakan engi hore egotan amal korevvi allah subhanahu wa ta'ala man rasul anaja korava ane wa fadainahu bidhibhin azim allah subhanahu wa ta'ala rakkatir korevvi ema mi islami shariataki minun shariataki ei evves gotaka furihame ba shariatennu algon men kitemme waraka e shariataki ma furihame chekkamga dukkamga vies ehem bima ma fanan hekon hitumaki algon men kommen kuran jehene kame algon menna emihun kitemme gos kamga vies algon menna emihun ge kurimatiga gos konne nihitene ehem bima miha sabun algon ge waha kol nimmalani suala fursat demun wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh